how to live right, unsaon pagkinabuhi nga matarong. Ani akita ning kalibutana nga puno sa lantugi o debate mahitungod kung kinsay tama or unsay tama. Dili ka na ikatingala tungod kay ani akita ning kalibutana nga nagkalain-lain ang relihiyon, kalain-lain usab ang doktrina o pagtulunan. Busa ning taknaa adto kita sa Biblia nga mutubag sa pangutana dili nga kung kinsa ang tama kundili unsay mga timailhan nga kita nagkinabuhi sa tama. Usa kini ka chapter sa Bible nga dili sulagma nga kini nga mga timailhan anaa lamang sa usa ka chapter. Diha sa Matthew 7 diha gipadayag kung unsay tinuod nga marka ng usa ka tawo nagkinabuhi gayud sa tama. Ug matag marka nga atong tanawon dinhi duha lamang ang pilian. Mao nang kung dili ka mo pili sa tama, ipili nimo ang mali. It is between right and wrong. Dinhi sa Matthew 7:13 to 27. Naa dinhi ang kini nga mga pagtulunan. Una, nagisgot kini og duha ka dalan, two ways. Diha sa Matthew 7:13-14, ingon diha, enter through the narrow gate, for wide is the gate, and broad is the road that leads to destruction, and many enter through it. But small is the gate, and narrow the road that leads to life, and only few find it. Duha ka dalan. Unsa gipadayag dinhi? Duha ka dalan, ang usa wide, ang usa narrow. Hawan ang usa sigpit. Ang dalan diyan nato mailhan kung unsay atong destinasyon. Ug gipadayag dinhi nga ang wide road, ang halapad nga dalan paingon sa kalautan, distraction, samtang ang narrow road, sigpit nga dalan paingon sa kinabuhing dayon. Ug kini ma-remind ta nga duha lang gyud kadalan. Og dinhi klaro kayo nga ang usa paingon sa langit, ang usa paingon sa impierno. Walay laing dalan. Munang dili tinuod nga daghay dalan paingon sa langit. There is only one way. Usa lamang gayud kini kadalan. Unahon nato kining simbolo sa halapad or wide road nga nagrepresentar nga kini dalan paingon sa impierno. Nagsimbolo kini nga kini nga dalan sayon ra. It is easy. Sayon ra kini tungod kay halapad siya. Spacious. Convenient kaayo. Sayon ra agihan kay lapad. Maka-accommodate og daghan. Accessible kaayo. Makahimo kag detour, turn, unya pwede ka makadala og mga daghang kaayong baggage. Daghan kaayong dalhonon. Unsay gusto nimo dalhon. Kung ibutang nato kini sa spiritual nga application nga kini nga dalan sayon ra kay pwede ta magdala og daghang gibugaton. Pwede nato madala ang pride, pwede nato madala ang materialism, pwede nato madala ang sexual sin, kasuko, bitterness, compromise ug unforgiveness. Mao nang lapad siya kay pwede madala tanan, dako siya og hawan. Kini nga road usab gitawag kinig sayon tungod kay walay restriction, walay limitation, walay bawal, pwede tanan, walay rules or restraints. Makahimo ka unsay gusto nimo. No curbs, no restriction, no warning signs. O nang sayon ra kaayo kay way bawal. Dili lamang siya easy, ang wide usab nagpasabot na kini popular, daghan, sikat kini nga dalan. Ingon sa atong teksto, daghan naglakaw dinhi, daghan nag-agi dinhi. Sa ato pa kini road nga gina-promote gayod o gida-encourage sa tanan. Kini chosen sa kadaghanan tungod kay kini attractive kaayo, pleasurable, nindot, hawan gani nga dalan, 4 lanes, nindot kay agihan gyud, appealing kaayo sa atong tawhanon nga pagbati ug daghan gyud kay moagi niini. Mo nang gitawag kini nga way is the way of the world. Kining the lure of the flesh, unod-non nga mga tinguha, pagbati dinhi nagasubay tanan. Mo nang kini naga-travel ang tao, pwede niya mabitbit ang iyahang sala ug ang iyahang pagkamatuyangon. Mo nang dili gyud tinuod nga kung daghay nag-agi tama na siya. Majority doesn't mean nga kini kahubuton sa Ginoo. Tungod kay majority man ang nagpalangsang kang Hesus sa krus. Munang it is popular road. Munang gitawag siya wide road. Kay easy ug popular. Karon ato kita sa the narrow road nga dalan paingon sa langit. Kini dili easy. Lisod nga dalan. No? Tungod kay sigpit. Hipit kayo. One lane lang gani. Lisod jud kayo. Kay dili siya hawan. Dili siya spacious. Pressing or naga-compress kita. Munang gikinahanglan gyud og kusog og paglahutay. Munang kini nga dalan gitawag kini nga naa ang kalisod. It is a road of self-denial. Ingon diha sa Luke 9:23. Ingon diha, then he said to them all, if anyone would come after me, he must deny himself
and take up his cross daily and follow me. Sa to pa kini nga road nagapasaan ka og cross. Gitawag kini cross kay lisod kaayo nga buhian nato ang mga butang nga bugat nato buhian. Cross siya tungod kay lisod kaayo nga magdala og mga butang nga makaguba sa itong kinabuhi. Ngunang dili siya easy, hard siya nga dalan. Mga itawag ni nga dalan nga daghay problema. Problema tungod kay kita Kristohanon. Daghay suffering gayod kung magsunod ka kang Kristo. Tungod kay ikaw mag-deny man sa imong kaugalingon. Kalimtan man imong kaugalingon. Ang gusto man sa Ginoo ni Kristo ang atong sundon. Ngunang kini nga dalan dili gyud sayon. Unya dili lamang siya gitawag nga easy tungod kay sigpit siya, kundi dili siya easy tungod kay dili pwede ang magdala og mga baggages. Dili ka pwede magdala og sala. Dili ka pwede magdala sa imong daan na kinabuhi. Dili ka pwede magdala sa mga kalibutanong kailibgon. Unang kini nga dalan dili pwede nga muagi ka diri nga magkinabuhi pug ka sa kalibutan, magkinabuhi pug ka nga Kristohanon. Dili sila pwede mag-uban. Dili nimo pwede sila duha dadon. Unang walay room gyud nining dalana sa lain nga butang nga imong dalon, labi na ang sala. O kini nga butang usab dili easy tungod kay daghang kaayoy restriction, daghang kaayoy limitations, daghay bawal, no? Daghay dili pwede tungod kay kita nagsunod sa Ginoo. Mo nang kini nga dalan na ay mga ginasunod nato nga balaod ni Ginoong Hesukristo. Mo nang gitawag nga gipas-an nato ang cross tungod kay daghay mga butang nga atong sagubangon, labi na mga pagbiay-biay, mga pagdaog-daog kay kita Kristohanon. Mo nang gitawag siya nga naro, sigpit ug dili siya sayon. Og kini nga dalan usab dili lang kay dili sayon, kun dili usab dili pud kini popular, dili kini ilado ngadto sa mga tao. Tungod kay sa atong text makita nato ingon diha nga few only find it. Gamay ra ang nakakaplag niini. Ug gamay ra pud ang nangita niini. Tungod kay dili kini pleasurable, dili kini nindot, dili attractive. Tungod kay sigpit lagi siya, lisod nga dalan. Ngunang kini nga dalan daghay dili ganahan gayod. Ngunang dili sila gusto mangita ani nga dalan. Tungod kay kini nga dalan different gayod from the world. Lain gid siya sa kalibutan nga dalan. Ngunang dili siya attractive. Sa kalibutan nindot kaayo, puno sa attraction. Kini dili tungod kay kini nga dalan usahay kita lang ang naglakaw, kita lang ang gusto magkinabuhi nga matarong. Ug kini nga dalan daghang kag sakripisyo, ngunang costly, no, naro siya. Diyan nato makita nga kini nga dalan lahi gayud sa kaysa kalibutan. Ngunang duha ka dalan, asa kaniini sa sigpit o sa halapad. Ug diha makita kung asa atong destinasyon. Ug diha makita kung asay tama. So ang tama kung kita nagkinabuhi gayod diha sa sigpit nga dalan. Sa pagkinabuhi nga puno sa kalisod tungod kay kita nagsunod kang Ginoong Hesukristo. Ikaduha, nagyusgot kini og duha ka kahoy. 2 trees. Diha sa verse 16 hangtod sa 18, ingon diha, by their fruit you will recognize them. Do people pick grapes from thorn bushes or figs from thistles? Likewise, every good tree bears good fruit, but a bad tree bears bad fruit. A good tree cannot bear bad fruit, and a bad tree cannot bear good fruit. Duha ka kahoy dinhi ang dimensyon. Good tree o bad tree. Ang kahoy, ma-recognize nimo kung unsa siyang kahoya, pinaagi sa iyang prutas. Mausab ka na sa atong pagkinabuhi nga sama sa mangga, kung mangga ang kahoy, dili gyud na siya pwede mo bunga og apple kay mangga man ang iyang punuan. Ang prutas nag-reflect kung unsa ang kahoy. Ang good nga kahoy nagbear gyud na og good fruit. Ang bad nga kahoy mamunga gyud na siya bad fruits. Unang dili gid na tinod nga moingon nga
Ingana na iyang aksyon pero sa ihang sulod buutan na siya. Dili gina tinuod kay sama dinhi unsay naa sa kasing-kasing mo magina ang iyang buhaton. Unsay siya sa sulod mugawas gina siya outwardly. Nang unsay kondisyon sa atong heart mao punay makita sa outward nato nga aksyon. Unsay naa sa heart tanan mo spring gid diha mo nang duha ka kahoy. Tanaw to ang bad fruit. Unsa kini ang kahulugan sa bad fruit? Ang bad fruits, klaro kini nga gi-mention diha sa Galatians 5:19 to 21. Mao kini gitawag nga mga works of the flesh. Buhat kini sa unod-nun nga kinabuhi nato kalibutanon. Ingon diha sa 19 to 21, the acts of sinful nature are obvious: sexual immorality, impurity and debauchery, idolatry and witchcraft, hatred, discord, jealousy, fits of rage, selfish ambition, dissensions and factions, and envy, drunkenness, orgies, and the like. I warned you as I did before that those who live like this will not inherit the kingdom of God. Kini mga butanga, mga bad fruits, makinaiya nga self-centered, kinaiya nga nasintro lang sa kaugalingon, greedy, hakog, no? Garbuso kayo, ang giapas lang ang maila sa katawhan, arrogante, divisive, kanang nagapangitag kagubot, deceitful, no? Critical, gossiper, or disrespectful. Mao nang mga kinaiya nga gitawag nato nga bad fruits. Adto ta sa good fruits. Unsay tinuod gayud nga tawagon nga good fruits? Una, diya sa Bible nag-mention og usa ka kahoy og naay prutas. Diya sa John 15:5, ingon diha si Jesus, I am the vine, you are the branches. If a man remains in me and I in him, he will bear much fruit. Apart from me, you can do nothing. Sa ato pa din nato makita ang hulagway nga niingon si Jesus, ako ang punuan, kamo ang sanga. Kung wala ako, dili gid mo ka bunga. Dinhi makita nato nga kung si Jesus ang punuan, ang iyang kinaiya mo reflect sa atong kinaiya. Ang prutas karon nga mogawas sa atong kinabuhi, ang kinaiya ni Kristo. Unsa kini nga kinaiya? Diha sa Galatians 5:22 to 23, ingon diha, mao ni nga makinaiya. The fruit of the Spirit is love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. So makita nimo nga kini nga mga kinaiya mo ni gitawag nga Christ-likeness tungod kay kinaiya kini ni Kristo nga gikan ni sa iyaha tungod kay siya ang punuan. Sama sa paingon nato nga kung mangga gani ang punuan mugawas ana mangga gyud na siya. Mao pud na ang kini kung naa si Kristo sa atong kinabuhi, ang iya gyud kinaiya ang mugawas sa atong mga kinabuhi. O kini nga mga prutas nga gi-mention dinhi sa Galatians 5:22 to 23, ang pinakadako dinhi gyud kining gugma. Tungod kay kining love mao gyud ugat sa tanan nga kinaiya. Ingon sa John 13:34 to 35, a new command I give you, sa Jesus na ingon niini, love one another as I have loved you. So you must love one another. By this all men will know that you are my disciples if you love one another. So, ang gugma gayod ang dako kaayo nga timailhan nga kita gayod sama sa kinaiya ni Kristo. Kay mao kini ang bunga nga number 1 gayod sa kinabuhi ni Kristo. Mo nang makita kung unsa gyud ang atong mga prutas. Ug ang epekto ani nga prutas diha sa Colossians 1:10. Unsa epekto niini nga makinaiya sa atong kinabuhi? Colossians 1:10 ingon diha, and we pray this in order that you may live a life worthy of the Lord and may please Him in every way, bearing fruit in every good work, growing in the knowledge of God. So ang prutas di ay resulta sa prutas nga mao ang kinaiya, mo resulta kini sa good works. Ang kinaiya ni Kristo nga anaa ka nato, naturally mo flow ka na as expression of His character, mo resulta kini sa maayong buhat. Tungod kay si Jesus ang nagapamuhat sa atong kinabuhi. God is working in us and He is also working through us. Muna tanaw to, unsa kini nga mga good works? Unsay timailhan nga kini gayud gikan kang Ginoong Hesukristo nga prutas nga kinaiya kini ni Ginoong Hesukristo. Tungod kay makita nato nga daghay mga tao na ay good works pero dili tanan makonsider nga prutas or good fruit nga gikan kang Ginoong Hesukristo. Ang timailhan gayud na kini good works
ang una. Kung kini nga mga works mo point sa katawhan ngadto kang Ginoong Hesukristo. Nga kini nga works dili mo draw attention ngadto sa tao kundili ngadto kang Kristo. Daghay mga tao nga buutan, pero ang ilang kabutan, ang ilang mga binuhatan, dili man mo point sa tao ngadto kang Jesus Christ, kundili nagadraw man noon og atensyon sa ilang kaugalingon nga ang ilang kaayo didto man ang tao mututok, didto ang tao mahisintro kanila og sila ang pasalamatan. Mao nang ang tinuod nga prutas, fruit gayud nga gikan kay Ginoong Hesukristo, kung ang makita sa tao si Jesus dili ang tao. Mao nang kung makita ang tao kadto paghihapon nga righteousness, kadto paghihapon nga fruits nga atua, kay naatay daan nga fruit sa wala pa si Kristo sa atong kinabuhi. Mo nang gitawag nga old self. Kana nga goodness, mo na ingon sa Bible nga kana nga righteousness filthy rags. Ingon diya sa Isaiah 64:6, tungod kay kana nga righteousness, self righteousness. Kaugalingon lang nato na built in na sa una sa wala pa si Kristo sa atong kinabuhi. Mao nang produkto sa atong sinful human nature. Daghan ang mga nagtrabaho karong nga panahona, labi na naggamit sa ngalan ni Jesus. Pero ang makita sa ilahang mga trabaho, ang ilahang kaugalingon, ang ilahang kabuutan, dili paingon sa pag-ila kang Ginoong Hesukristo. Diyan niyo makita nga ang ilahang goodness ang makita. Daghay nagadebate sa pulong sa Ginoo. Daghay mga interpretasyon nga nagkalain-lain nga nindot kaayo, pero dili mo point ngadto kang Jesus, kun dili mo point sa ilang kaugalingon. Sila ang makita nga bright, sila makita nga eloquent. Mao nang kana nga mga works bisan pag matawag nato nga Dios nun nga mga buhat, pero wala nagpoint ngadto kang Jesus Christ, dili kana siya tinuod nga good works. Tungod kay wala nagpoint, wala ni paingon ang tao ngadto kang Kristo. Ikaduha, nga ma-qualify nato nga good works, dili lamang mo point sa tao ngadto kang Kristo, kundi usab ang mahimaya o ang madayeg niini ang Ginoo. It will bring glory to God. Dili mag-glorify ang tao. Mao na makita nato nga kini nga fruits, ingon diha sa John 15:8 nga fruits will bring glory to the Father. Ingon diha, this is to my Father's glory that you bear much fruit, showing yourselves to be my disciples. Nga ang mahimaya gyud ang pasalamatan ug daygon ang Ginoo gayud. Pero dinhi sa kalibutan daghay mga works nga mga bunga sa pagkabuutan nga sila gyud ang pasalamatan. Mo nang ingon kini nga works ma-benefit sila. It is a self-serving works, kay sila man ang gipahimutan, dili man ang Ginoo. Ang Ginoo wala nag-glorify, sila ang nag-glorify. So gikawat nila ang glory nga unta alang lagi dun dato sa Ginoo. Mao nang di nato makita ang diferensya nga naay mga good works nga dili tinuod nga good works. Kay dili mao ang timailhan sa tinuod nga good works. Lastly, nagisgot na po dinhi og duha ka naghimog balay, two builders, og duha ka balay. Diha sa Matthew 7:24-27. Therefore, everyone who hears these words of mine and puts them into practice is like a wise man who built his house on the rock. The rain came down and the streams rose, and the winds blew and beat against that house. Yet it did not fall because it had its foundation on the rock. But everyone who hears these words of mine and does not put them into practice is like a foolish man who built his house on sand. The rain came down and the streams rose, and the winds blew and beat against that house, and it fell with a great crash. Dinhi nagisgot og duha ka naghimog balay, two builders, og nagisgot kini og asa nila gihimo ang ilahang balay. Ang usa nagbuild diha sa bato ug ang usa nagbuild diha sa balas. So ang ilahang foundation diferensya. Ang usa nagbuild diha sa bato ug kini nagpasabot nga ang pundasyon sa ilang kinabuhi mao si Ginoong Hesukristo nga mao ang bato. Ingon diha sa 1 Corinthians 3:11, for no one can lay any foundation other than the one already laid,
which is Christ Jesus. Si Jesus ang simbolo nihi nga bato nga mahimong pundasyon sa atong makinabuhi. Mao nang kung kita diha nakapundar sa bato, bisag mag-abot pa ang mga bagyo, dili kini matumpag kay lig-on ang bato. Pero naa ka sa balas, matumpag dayon kay wala may kusog ang balas. Di nato makita nga si Jesus ang pundasyon tungod kay ingon diha sa Matthew 7:24-26 nga ang naminaw sa iyang pulong ug nagabuhat niini siya sama sa tao nga nagtukod og balay sa bato. Sa ato pa siya ang pundasyon tungod kay ang iyang mga pagtulun-an mao'y pundasyon sa atong kinabuhi. Diha kita nagakinabuhi, diha ang source sa atong mga aksyon ug sa atong mga attitudes. Diha gikan sa iyahang teaching. Ingon diha sa John 8:31-32, to the Jews who had believed him, Jesus said, "If you hold on to my teaching, you are really my disciples. Then you will know the truth, and the truth will set you free." So si Jesus ang kamatuoran, diha tanan kaniya ang iyang teaching, mao nay makahimo nato gawas nun. Sa John 14:6, Jesus said, "I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me." Sama sa gihapon, nagpadayag nga siya ang kamatuoran. So hearing and obeying grounded or produkte kini sa atong relasyon kang Ginoong Hesukristo. So kita kung naminaw siyang teaching og nagasunod niini, nagatuman niini, kita nagabuild og balay diha sa bato. Mo nang kung dili si Kristo ang pundasyon sa atong kinabuhi, ang iyang teaching ug nato ginatuman, kita sama nga nagtukod og balay sa balas. Kung sa kining simbolo sa balas nga dinhi ang atong patukuranon usab, nga dinhi ta nagsalig sa atong pagkinabuhi, kini mga worldly nga mga prinsipyo, mga worldly things diha ta magsalig sa kwarta, diha usay atong pundasyon, diha ta ang atong security, diha ang atong gahom, diha ang atong source sa tanan natong ginabuhat matag adlaw, diha naka-anchor ang atong paglaom sa kwarta ug sa mga kalibutanong butang. Usab kini mga self-righteousness, religion, mahimo kini nga hulagway usab makita we are building undasan. Kita murag nagtukod og balay sa balas lamang. Kini kung moabot ang unos, may lang kini kung way unos, pero moabot ang unos, matestingan kung unsa kalig-on, matumpag gyud kini kay hinay nga pundasyon kung dili si Ginoong Hesukristo. Sumao kini ang kinatibuk-an nga unsaon pagsuta sa atong kinabuhi at nakita sa tama. Nakita sa tama kung nakita sa tama nga dalan sa kinabuhi. Sigpit, kalisod. Karong panahona, daghan gyud nagatudlo aning kumusunod ka ang Kristo, mahayahay ka, madato ka, prosperity gospel, kinahanglan magbantay ta niini. Ikaduha, kung naasat kita sa tama nga prutas, mga good works nga gikan sa kinaiya ni Ginoong Hesukristo. Nga si Kristo gayud ang nagkapamuhatan na sa atong kinabuhi. Ikatulo, kung nakita sa tama pundasyon nga mao si Ginoong Hesukristo, ang iya pagtulunan kung atong ginatuman, diha gayud kita naa sa tama nga pundasyon. Dalaygon ang